porque queremos con nuestra presencia enseñar y demostrar que nosotros, ciudadanos mexicanos, cada uno de un diferente origen, sabemos que la única forma de construir un mejor mundo es a través de la paz. El terrorismo no reconoce fronteras, amenaza la vida de todo individuo que habita en el mundo libre. Los medios de comunicación estuvieron presentes, pero a la noticia no le dieron relevancia. Quizá por esa negativa preconcebida contra Israel que se muestra cotidianamente en la mayoría de los medios. Por todas esas razones, viajamos a Israel en octubre del 2006 con el propósito de que el mundo escuche la verdad y la tragedia de los ciudadanos israelíes. Históricamente, aquí nunca hubo un país independiente fuera de una pequeña época de los cruzados, que era el reino de Jerusalén. Nunca hubo algo que no fuera judío. Ahora, otra cosa más. Toda la población actual en esta región, tanto en Israel como en la zona de Palestina, los habitantes son nuevos. En los últimos 150 años llegó más del 90% de la población. Y de antes había un poco de población judía, un poco de población árabe, así que tanto ellos como nosotros somos nuevos aquí, en ese sentido. Ahora, no hay un terreno en el cual se levantó una población que no haya sido comprado. What is called the Second Lebanese War between Israel and Hezbollah as an organization, but practically also with Iran and Syria, a sponsor of Hezbollah, is a result of the strengthening of the capabilities on the military plan and also on the political economic plan of Hezbollah inside Lebanon. Hezbollah has become practically a state inside the state for the last 15 years. And for the last 6 years, since Israel left unilaterally South Lebanon, they have organized an infrastructure, not only small groups of people or cells, but practically a small army, very well trained and very well entrenched under the ground. And it came to a crisis in the two arenas, in the south and in the north. In the south, in the sense that since January this year, Hamas has taken the government through elections. But Hamas has decided that it does not recognize Israel, it does not recognize the peace agreements, Oslo agreements, and practically tried to take control of the Palestinian Authority and destroy every parcel of moderation that still existed among the Palestinians. There was some change in the spring when some elements of Hamas wanted to cooperate with Fatah. And just one day before this kind of split inside the Hamas, this kind of people in Hamas wanted to sign an agreement with Fatah in order to permit a renewal of negotiations. This was done especially in the Israeli prisons. There was the attack on our army and the kidnapping of the soldier Gilad Shalit. So this was a crisis which was intended by Hamas, but also by Hezbollah and the Iranians and Syrians, not to permit a moderation of the Hamas. It was done one day before the agreement between Hamas and Fatah was to be signed. And then, on 12th of July, 3 days before the G8 summit, and the Security Council had to decide on the Iranian nuclear project and to decide on sanctions. Hezbollah decided to kidnap the 2 soldiers and to open artillery offensive on northern Israel, which again, this was in the interest of Hezbollah, Syria, and especially Iran, to try to provoke a crisis and
on the one hand, not to permit to the great powers to deal with Iran, but I think more than that. The Iranian leadership wanted to give a signal to United States, Israel, and Europe. If you will decide on sanctions, or if you will attack our nuclear facilities, look what will happen to you. So from this point of view, this crisis, I think, has brought a kind of bonus to the Iranian regime. And then there was a question, do the neighbors understand the answers? The answer, do the neighbor know that we are not going to be tolerating? Do the neighbor know that we gave up any piece of land in Lebanon and we do not have any reason, and the United Nations said the same, that we do not have any reason to be attacked? The answer was they didn't understand. On the contrary, they gave more and more and more missiles. They threw more and more missiles on villages, on families. Any missile was on a civilian society, on families, on kids, on hospitals, one after the other. So when it comes to an end, I mean not to an end, after 3 days, and the government has to make a decision, you understand that if civilians are attacked with no reason, and if the violation started from one side, we do not have any chance but to protect ourselves. El primer punto a donde nos dirigimos fue justo al puesto militar de Israel frente a donde había iniciado Hezbollah la última guerra, con la emboscada a la patrulla militar israelí, donde fueron asesinados 8 efectivos y raptado otros 2 jóvenes soldados que hasta la fecha siguen cautivos. Entre los árboles, ok, ven puesto israelí. Y aquí ya enfrente tenemos Líbano, ok, aquí está el puesto de Karkom, que puede estar, ¿no? Ok, acá tenemos el puesto de Karkom, de donde se dirigió el ataque el 12 de julio que empezó esta guerra. Ok, o sea que aquí todo empezó. Ahora si vas a Karkom, toda la montaña del otro lado de la montaña había una entrada donde habían sacado la tierra, o sea, era todo un puesto subterráneo. Ajá. Ahí, después entramos, capturamos la montaña y con explosivos los reventamos todo. O sea, los reventamos en forma que hizo que se haga colapso entre uno y el otro. Ahí de ese lado tenés el puesto de la UN. El blanco. El blanco, ¿ok? O sea, mira, la fuerza de la UN estaba aquí como observación, no como intervención, pero observación. Pero como observación también tenés que mandar algún reportaje de la UN diciendo, mira, están sacando toneladas de tierra de estas montañas para hacer puestos para poner cohetes. Y todo esto pasó a través de 6 años y ni un reportaje así. Estar ahí donde había empezado esa guerra nos daba una sensación indescriptible. Primero, la incredulidad de habernos permitido llegar hasta el puesto militar israelí. Y segundo, ver que la casa de vigilancia de la ONU está situada a tan solo 200 metros del lugar donde cavaron durante meses los terroristas preparando el ataque, sin que, entre comillas, los militares de la ONU se dieran cuenta. ¿Incapacidad o ceguera? Aún no tenemos la respuesta. So Israel has destroyed part of this infrastructure. Israel has destroyed part of the Hezbollah infrastructure in Beirut, because they had a stronghold in the city of Beirut, in what is called the Dahia neighborhood. But on the other hand, the leadership of Hezbollah is alive and very active. And from their point of view, this is a military victory, because as long as they have not been annihilated or neutralized, they can continue and try to rearm and look for another occasion. And I must say that Hezbollah and the Iranians work on the very long term. They know how to make concessions or be pragmatist on the tactical level, but waiting for the moment when they can strike again. Okay. Es una cosa más, es importante
describir la diferencia entre Hezbollah y nosotros decimos que Hezbollah es un ejército terrorista, porque no es ejército y no es organización terrorista. Ejército existe para proteger un país. Ellos no existen para proteger un país. Ellos están muy organizados, fueron organizados con la doctrina de la ayuda y finanza de Irán. O sea, ellos eran el punto de la espada, de esta espada que fue creada en Teherán. No conozco muchas organizaciones terroristas en este mundo que tienen cohetes que pueden trasladar 250, que pueden volar 250 kilómetros con una tonelada de explosivos. ¿Okay? O sea que es otra clase de organización, es otra clase de organización, bien entrenados, bien financiados, pero con todo el intento de destruir a otro país, no de proteger al suyo. However, one has to bear in mind that it is the first time after so many years that Lebanese army is in our neighborhood. For many years it was Hezbollah. O sea, cuando uno hable de responder en forma proporcional, okay, esto es un enemigo que declaró y que trabaja en nombre de otro enemigo, que los dos declararon que su intento, su target, su objetivo es borrar a Israel del mundo, ¿ok? Entonces, cuando alguien dice que te quiere borrar, que te quiere liquidar, ¿ok? Que te quiere liquidar, entonces, ¿qué es una respuesta proporcional a eso? First couple of weeks, with all the others, I went from shelter to shelter, talking to the population, making sure they're okay, they have what they need. Every time they were in danger, they were actually outside. So we had to sit down with them and talk to them and explain that what they're doing is, not logical, it's irrational. They have to sit in the shelters. שני הגנים האלה הם סמל לדו-קיום של בין יהודים לערבים שמרכיבים את האוכלוסייה בעיר הזאת. יש פה 70% אוכלוסייה יהודית, 30% אוכלוסייה ערבית שמורכבת מוסלמים, נוצרים, בהאים ועוד. ביום החמישי, אם אני לא טועה, ביום החמישי למלחמה נפל פה טיל, פה בחלק הקדמי של הגן, נפלה פה טיל קטיושה, שפשוט ריסק את המקום. יש פה ילדים עם תסמונת דאון, ילדים עם כל מיני תסמונות אחרות. המזל הוא שבתקופה הזאת הוצאנו את הילדים הביתה, ואני לא רוצה לתאר לי מה היה קורה אם הילדים היו לומדים פה באותו יום. נמנע פה אסון כבד מאוד. יום אחד אנחנו בשעות הצהריים, זה היה משהו כמו 3-4 אחר הצהריים, ואז אנחנו שומעים אזעקה אחרי אזעקה, אזעקה אחרי אזעקה, ופתאום בום כזה חזק. אנחנו יוצאים החוצה כדי לראות, ורצנו כולם, כל המשפחה עם הילדים, עם הנכדים, יצאנו, רצנו וכל השכנים נפגשים כולם במקלט, רצנו למקלט לראות איפה נפלה אזעקה, רואים עשן גדול, אש יוצא, ואמרנו זה קרב לבית שלנו, איפה זה קרה? ואז פתאום מתברר לנו שזה ממש מעבר לכביש, של הבית שלנו, שם נהרגו 5 אנשים שאנחנו מכירים אותם, שכנים שלנו. There's a very big difference between incident of Katyusha attacks and a war like this. When there is an incident of 1 day or 2 days of Katyusha attacks, even a week, then we all wait. Nobody leaves the place. We keep on going to work. We're on the alert, but life goes on basically. In a war like this, not that anybody told us it's going to take a month, but the intensity of Katyusha attacks each day was so high that everybody understood that there is no point in staying in Kfar Blum, in the kibbutz.
when I was young, we thought, that's it, the peace is coming, and our kids won't have to go to the army anymore, maybe just to learn to be soldiers, but... And one day you wake up to reality, to a different reality. And I think every war weakens us, mentally, feelingly. There's a limit, I think, when you talk to the old people in our community, to the 80 years old people, they've been through hard times and many wars, but the young people today, it's a problem. They don't want to fight, they don't want to get killed, they want to live, they don't want to grow up their kids when there's a war every few years. And one of my best friends got killed from my town, and all my friends and my parents was in the funeral, and everybody was afraid because only me and two of my friends got interviewed in this war because all my friends got released from the army. When I talked with my mother, she started to whip out, and she just said that she wanted me to leave the army and come back home for good. It happened a few times that just when I got off the bus, the siren went off, and you're in the middle of the street and you don't know what to do with yourself. So I started open doors and checking what house I can go into just for a few seconds. My claim of fame is that I'm a leftist, extremely leftist, but I was for this war because it was a just war. The Hezbollah sat on the south of the Lebanon, and they just waited to cause all kinds of problems to Israel. And they sat there, and they had an army, and they are the front point of Iran and Syria. They're not an army for themselves. 30 יום פלוס, חדרי ביטחון ומקלטים. אנחנו את הפגיעה הראשונה היינו פה בבית, בתוך הממ"ד. הפגיעה הראשונה הייתה פה. הייתה בבניין פה הסמוך אלינו. אנחנו נוכל לראות אחר כך שם גם נזקים שעדיין יש לנו בבלוק בצד שני. הייתה תקופה מאוד מאוד קשה. לילדים, לנו בכלל. שהגיע לחופש וישבנו בחדר ביטחון. והבן שלי ישב בחדר שלו ודיבר בפלאפון. ופתאום צלצל לטלפון, ויניב, הבן שלי, רץ לטלפון. וכך ניצלו חייו מרגע באותו רגע שהוא אמר הלו בטלפון, נפלה קטיושה. נכנסה לחדר שלו והרסה את כל החדר. היה חרבות, בלגן שלם. ואני לא הייתי לבושה, רצתי מהר, התלבשתי, והייתה שריפה גדולה, ובאו לחלץ אותנו, ואני הייתי בהלם, אבל לא הייתי היסטרית, ולקחו אותנו לבית הסיעודי, לסידורים, ואנחנו מ6 לאוגוסט, אנחנו נמצאים במלון. Последнего дня я уже была здесь, в этом доме. Я уже не очень-то не могу работать. Было очень тяжело, это было страшно. Страшно было, просто страшно было. И эти падли, эти катюши, этот гром, это ужасно было, ужасно страшно было, да. Это было очень неприятно, было очень тяжело. No, me держались. Nosotros nos fuimos del kibutz, nos quedamos todo el tiempo en el kibutz. Mi hija de 15 años, todos los jóvenes y los niños del kibutz los sacaron y subieron en otros kibutzim que hospedaron a esta gente, a la gente, a las familias con niños pequeños y a los jóvenes. Los hospedaron magníficamente, de una manera incondicional por varias semanas. זה היה לא נעים. אבל אני יודעת
מה לעשות? הדברים יחזרו להיות כמו שיהיה. אנחנו אנשים שזורמים, עם אופטימיים. היום זה כבר מאוחר, אתם רואים כבר את הדברים, כשאנשים כבר משתקמים ורוצים להיכנס הביתה ועושים הכל מהר. אבל כדי להוכיח לאנשים צריך לבוא לראות ממש בסמוך או ממש במהלך המלחמה. מה שהיה פה, אנשים מתארים שהיה פה, אף פעם לא היה דבר כזה. אני חושב שביום השני של המלחמה. כן, כי ביום הראשון חשבנו שזה חד פעמי, לא חשבנו שזה ימשיך. ופתאום, בבת אחת, בסביבות 2 בצהריים, נפלו איזה 7-10 קטיושות בין ראש פינה לחצור. זה כאילו בא וחלף, כאילו היו ימים שהיו הרבה קטיושות והייתי יושבת לבד במקלחת עם צ'וצ'ה והייתי אומרת לעצמי זהו, היום אני לוקחת את הדברים ונוסעת, אבל אחר כך נרגעים והיום ממשיך. Y estamos unidos porque, como le dijeron antes, la bomba y el misil no sabes si sos árabe o si sos judío. La cosa es que tenés que estar juntos. Si hacemos ejercicios, si pasa algo, tenemos que entrar al refugio que tenemos acá. En el primer día o en el primer vez en mi vida me sentí que es refugio. Y pienso que eso es ser judío. Que dentro de cuántos años tenés que agarrar tu maleta chiquita y escapar de tu casa. Y esa fue la cosa muy difícil, porque empecé y me recordaba de los cuentos de mis abuelos que tenían que refugiarse de Hungría, de Alemania, de Polonia, de todo antes de la guerra. Y sentí que es ser judía. Judía es ir con tu maleta y refugiarte de tu casa. Y casa y tierra, sentí que no es nada, que mi casa, que es el lugar más que me puede proteger, no me protegió. Y tenía que ir a otros lugares. Y vas con tu familia y con todas las dificultades, también con chiquilines con problemas y gente de menor edad y todo fue muy difícil. Es refugio. Es la peor cosa que nunca pensé que iba a hacer, pero lo fui. Y eso es ser judío. המלחמה, כמובן שמלחמה כמו מלחמה היא לא נעימה. בתקופה הזו אנחנו, כמו שאתם יודעים, בטח אנחנו נמצאים על גבול הצפון, החלק המערבי של גבול הצפון. באזור שלנו היו המון נפילות של טילים, האזור שלנו, עכו, נהריה, כרמיאל, מעלות, שלומי, קיבל בסביבות 3,000 קטיושות. במהלך המלחמה אנחנו עבדנו בשירותי הכבאות גליל מערבי, עבדנו 48 שעות רצוף ו-24 שעות חופש, וכמובן שאנחנו היינו פרוסים על כל הגזרה מססה ועד ראש הנקרה. מאוד לא נעים. זו ילדה ואנשים את חלקם הגדול אני מכיר, שכנים. מאוד עצוב, שאתה רואה אותם ככה כמו שהם היו שוטטי דם על הרצפה ואתה רק לפני כמה ימים ראית אותם ופתאום אתה רואה אותם ברצפה ללא רוח חיים. In the last war, Zaka, the Zaka volunteers, we've done many things not related only to people who were killed. There were 51 people who were killed who were being taken care of by Zaka. And a lot of wounded people. We have a lot of paramedics in Zaka who went to the sites of the missiles strikes and helped the wounded people. מעט, אני התנסיתי בשטח השיפוט, האיגוד שלי, נפלו 142 קטיושות, משני סוגים. יש לנו טבע של הכבאים, זה כמה שיותר לרוץ, למנוע את הקטע של השריפות או לחפש ניצולים. היה לנו גם כמה נפילות בתוך בתים, וישר הסתערנו על הבית בשביל לחפש אם יש איזה לקות בתוך הבית, ובזמן שהבית היה בוער עקב נפילה של קטיושה.
אנחנו, האמת שפחות חושבים על עצמנו זמנו, אנחנו ישר מחפשים קודם כל ניצולים וכמה שיותר למזער את הנזק. השרפות זה דבר מאוד מאוד קשה לקרן קיימת ובכלל לארץ ישראל. עצים בארץ ישראל זה דבר מאוד 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 קשה לגדל. זה לא ארצות הברית, זה לא אירופה, והגשמים זה לא אותו כמויות גשמים שיורדים בכל מקום בעולם. פה כל עץ ניטע בידי אדם, נטו. נטו על ידי אדם. ולגדל פה עץ בין 60-70 שנה, וכשאתה רואה שהוא נשרף בגלל שטויות של מלחמות, בגלל אנשים שאין להם שום זיקה לנוף או לאקולוגיה, פצע אדם מה שנקרא, אם זה שריפה זדונית או אם זה במלחמה, זה כואב, כואב מאוד, כי לשקם עץ, יער, חורשה, בסדר גודל של 50, 40, 50 ו-60 שנים להגיע למצב מה שהיה קודם. וזה מה שכואב. אתה מגדל עץ 40-50 שנה, וברגע אחד הוא עולה לך באש ונשרף, ואתה צריך להתחיל מחדש. קודם כל השיקום, זה יכול, השיקום שיגיע למה שהיה, זה ייקח הרבה מאוד שנים, כמה עשרות שנים. אנחנו כבר מתחילים במקומות מסוימים כבר לכרות את העצים ולנקות את השטח. אנחנו לא מתחילים לטעת בשלב זה, רק במקומות מאוד מאוד מסוימים, עד שהחורף הזה יעבור לנו בשלום ונראה מה יתפתח ואיך היה לשקם אולי את עצמו, מעצמו ישתקם, ואז ישבו היערנים המקצוענים שלנו ויבנו תוכניות לשיקום כל חלקה, כל יער, כל גוש, בצורה אולי שונה מהשני, אבל זה ייקח כמה עשרות שנים שזה יגיע למה שהיה. מה זה עץ בשביל ישראלי? ישראלי, בשביל עץ ישראלי זה נשמה. במילה אחת נשמה, מילה אחת נשמה, מילה אחת נשמה, מילה אחת נשמה. En este hospital hay médicos israelíes judíos, israelíes cristianos, israelíes musulmanos. Y no importa quién es el herido, ya sea judío, cristiano, musulmano, no importa quién es el médico que lo trata, se considera persona. A mi forma de ver, persona es un mundo, cada persona es un mundo. Y si la persona que ve a través de las noticias, de la televisión, del cine o de la radio, y escucho, se murieron 10, 15, no es el número, cada persona es un mundo. Y si entendemos eso, entendemos cuánta desgracia es la violencia y la guerra, la magnitud del dolor de la guerra que puede ocasionar. O sea, no importa quién, contra quién, persona. Ese es el centro y es lo que nosotros realmente tenemos que considerar como la parte más importante. Cuando cayeron las bombas acá en el barrio árabe, los heridos eran árabes. Y paralelamente llegó un helicóptero con soldados israelíes. ¿Hubo diferencia? ¿Quién? ¿Más rápido? Nada. Persona es persona y eso es lo que tenemos que tratar y entender. Y cada persona como si fuera uno mismo, para tratar de salvar ese mundo. אנחנו נפצענו יום לפני שהמלחמה, אני והחיילים שלי, שאני אומר אנחנו, יום לפני שהמלחמה נגמר. היינו 8 פצועים וחייל אחד מהמחלקה שלי גם נהרג. ממש 100 וקצת מטר מאיתנו חיזבאללה שנראים כמו חיילים ואפשר לראות אותם ולדעת בדיוק איפה הם נמצאים. ומהרגע הזה כל מה שקרה פשוט היה מזל אחד גדול. המהירות שבה פינו אותנו לנקודה שבה מטפלים בפצועים, שהרופא ראה אותנו מהר. לקחו אותנו, טיפלו בנו מאוד מקצועי. לקחו עוד חסם עורקים.
סובבו לי אותו, אז התחלתי להרגיש את הכאבים. כל סיבוב כזה, וצעקתי שם, הרמתי את כל הבית. זה צעקות של כאב, שלא ידעתי שיש דבר כזה בכלל. אבל עוד פעם, הייתי בהכרה, אני יודע שאני בסדר. ואז סוחבים אותי למסוק, על אלונקה, וזה הכל כאילו מתוך סרט, אתה לא מאמין. הגבורה של מי שפינה אותי, והגבורה של המסוק. המסוק מגיע, וכל היום הזה יורים טילים, וגם היה מסוק אחד שנפל, והיה מאוד מסוכן. וראיתי שכל החיילים איתי. והרגשתי שיצאנו בזול, קרה נס. ואז בבית חולים סיפרו לי שיואן, חייל שלי, נהרג. זהו, לא ידעתי איך לקבל את זה אפילו. אלה הרסיסים שהיו לי כאן. זה רסיס גדול כזה יפה, נכנס דרך פה, עצר איפשהו פה והוציאו אותו בניתוח. כן, הוא היה מאוד קרוב, 8 מילימטר מעורק ראשי, מזל מאוד גדול היה לי, אין מה להגיד. לא יודע למה לקשר את זה, אבל... אני מרגיש שהסיבה שהם נלחמו בנו היא לא מוצדקת. כי אנחנו כבר לא נמצאים בטריטוריה שלהם, והם הגיעו וירו על העורף הישראלי ועל המדינה שלנו. אז הייתי שואל אותו, בשביל מה בעצם הוא נלחם? כאילו, מה המטרה שלו? מה הוא עוד רוצה? למה הוא גורם לנו להילחם עכשיו? Los datos del resumen de la guerra contra Hezbollah son significativos. Nos orientan un poco de la destrucción, heridos, muertos y demás. Pero estos datos no reflejan lo que quedó dentro de aquellas personas que sobrevivieron. Me refiero al postrauma, que invade la vida de muchos para siempre, y para otros más afortunados, únicamente les deja cicatrices que solo de vez en cuando se volverán a abrir. When you are being threatened directly by Katyusha bombs or Qassam bombs or other bombs, the sense of safety gets shaken. And you start to feel as if world and people are not safe. And basically what it means is that you wake up in the morning and your body is ready for a potential attack. During the war, it was obvious because it wasn't known when the Katyusha will hurt and where it will fall. And so the danger was imminent, true, real. And in that sense, when you are under this condition, your ability to concentrate changes, your body reaction are on alert all the time. And it really changes and shifts your view of the world, your view of yourself, and your view of the future altogether. So the fundamental experience is that you live under danger. And that something will come. הרבה פעמים, אפילו אם יש בטלוויזיה פרסומת, איך אומרים אותו באנגלית? פרסומת. בליסידס. הרבה פעמים יש את זה מתחיל עם מנגינה, עם רעש גבוה, וזה יורד נמוך. אז הרבה פעמים אני נבהלת, אני מסתכלת עם הילדים שלי לידי, עם המשפחה בסדר, עם הכל בסדר. יש צפירה של איזה מכבי אש או אמבולנס, אז זה ישר אני קופצת ואני מחפשת עם המשפחה הקרובה שלי, היא נמצאת במקום בטוח, אני יודעת אני יכולה לתת כאילו שתי דוגמאות כאילו להסביר. אחד, זה אני נסעתי לירושלים, קצת להתאוורר, יש לי חברות בירושלים, והם כל הזמן רצו שנבלה, והלכנו לחוצות היוצר, והתחילו זיקוקים. אני ממש הגבתי תגובה של פוסט-טראומה, אני עצמתי את האוזניים ככה, נכנסתי מתחת לזה והתחלתי לבכות. עכשיו אני מאוד אוהבת זיקוקים וידעתי שזה זיקוקים והיה ברור לי ולא יכולתי להפסיק כי זה עשה לי משהו נורא רע. Una vez que a una persona, cualquiera, supongamos nosotros, ocurre una cosa así, que
de repente le falta un miembro. Es muy difícil sobreponerse a esa pérdida. Hubo chicos jóvenes que sufrieron problemas en la columna vertebral y quedaron paralíticos de medio cuerpo para abajo, con todo lo que eso implica. You don't know what to do. You go in a bus and you don't know how the end will be. You send your kid to school. My daughter, she studies in Tel Aviv. You never know what will be in the end of the day. It's a terrible feeling. It's terrible. It's people just... You can't deal with it. You can just run away from thinking about it and keep doing your life. Cada ciudadano de Israel es como una flor en el desierto, porque en un clima imposible de soportar se mantiene erguido y vivo, con ilusiones y planes, con proyectos y legados al mundo. Sin embargo, hay quienes no pueden más en el sur de Israel. Miles de flores en el desierto que sufren cada amanecer el trauma y el postrauma de guerra. I am very glad to speak to the people of Mexico. I hope I can tell you a little about what's happening here in our cities, Sderot, in Israel. We are in the front of Gaza, and we are living here in Sderot a difficult time, about 6 years. Sderot is a little city in the south of Israel, and till 6 years ago, nobody in Israel heard about Sderot. It was a little city with 20,000 people, with a very hard life always, because in the south of Israel it's a little more difficult to live, to find how to live. And now 6 years, children here in the school and all over Sderot and even all the region live in fear every day. In Gaza, very fast they learned that the children goes out of home at 7:30, and then almost every day, when the children want to come to school, as every child in the world, suddenly they hear the Tzeva Adom, it's the red color. We have 20 seconds to hide from the bomb. We know that when we hear this, every child, 2-old child knows that when he hears the sound, it's time to lie on the floor or to run to a wall or to hide in every place. And a lot of times after this they don't want to go out of home and to come to school as every child. But if they arrive school, sometimes they arrive crying from fear. And then starts the telephones. The mother wants to know if he's in school, and the child wants to know if, and then comes the teacher, and she wants to teach. But it's impossible because they have to speak about what happened and who happened, and everybody wants to know whether it's foul and if there are injuries, and perhaps about all over the country thinks that Israel and the Arabs are in some kind of peace. We had the war now in the north. It was about 2 months, and all the world speak about this. But about Sderot and the north and the south, that 6 years are in war, the same war we had there. Because I don't know why. Mucho se opina sobre lo que sucede entre los árabes y los israelíes,
Pero únicamente quienes viven esa realidad cotidiana pueden decir la verdad y emitir opiniones. Escuchemos lo que tiene que decir el pueblo israelí acerca del tema y su postura ante Irán. I've worked with several journalists who had been kidnapped. This is really very difficult because often people think, well, you've been kidnapped, you're okay physically, they check you out and everything is fine. But I can tell you that many times the experience of being kidnapped is extremely difficult. They don't hurt you physically. They don't hurt you. But very often this notion of not knowing what will happen to you and living in a very difficult uncertainty, because it's not uncertainty whether you will have this car or that car, that's uncertainty whether you live tomorrow, brings back a lot of thinking and shift the way you see life altogether. That's one aspect. The other aspect is humiliation. If you're playing a Russian roulette and you put a sack on somebody's head and you come with a gun and you click the gun, which they do very time, at least some of the people that I work with that were kidnapped, and you're doing it not just one time, several times, it's a form of mental torture. It's like you're ready to die and then you're not dying. It's like jerk your entire system in a sense. You must take into account that 20% of Arab students, it means over 3,000 Arab students every day in the last 6 years, even before of course, but these difficult years, they came to the university every day. 3,000 Arab students were together with 13,000 Jewish students, and the university kept its academic activities as usual. And this is not by accident. It is because of huge efforts, including investment of financial resources in order to take care of the academic needs of the Arab students as well as other students from the periphery or where else also, new immigrants and all type of students that need some help in order to be on equal footing. And I believe that the Arab students see it and appreciate what we are doing. Of course, you cannot satisfy everyone, especially not political leaders. We are used to Katyusha attacks for many, many years. It is part of life in the north. And we are 7 kilometers away from the borderline, so it's part of life. Before 67, it was the Syrian border on the eastern side of the valley that shelled the kibbutz. Later on in the 80s, it was infiltrations of PLO units that tried to kidnap people and kill children and people inside kibbutzim and moshavim and small towns. And since Hezbollah took over the southern part of Lebanon, we are exposed to Katyusha rockets for the last, I would say, 15 years or so. I say both sides are right, but we need someone third to make the peace between us. I'm sure they have to have a country. Otherwise, they always feel down, and we're up and we're down, and it can't continue to a better way. בדרך כלל, בכל שנות חיי, שאני גר פה 56 שנים בעכו, אפשר לחיות יחד, ערבים ויהודים. בהחלט אפשר. אז בטח גם עם השכנים שלנו. ושישכון שקט במזרח התיכון. אני מקווה שבאמת יהיה שלום. ובאמת שלא נחווה עוד אבדות בנפש. למען ילדינו, גם מהצד שלנו, גם מהצד השני, לחיות ביחד
זה חלום שאני מקווה שיתגשם. המסר שלי הוא די למלחמות, בוא נחיה בשלום, לטיל אין כתובת, הוא לא יודע אם אתה יהודי, ערבי, כולנו בני אדם, כולנו רוצים רק אהבה, כולנו רוצים שלום, כולנו רוצים לשמור על המשפחה. If the world doesn't say very clear words about nuclear power, with Iran we are going to have another North Korea, but in one of the most dangerous places over the globe, namely in the Middle East. אז מה אני אגיד לו? מה אני יכול להגיד לו? גם היטלר אמר שאין זכות קיום. ברוך השם, היטלר לא נמצא בעולם, ואנחנו עדיין כן. ואם רוצים לקחת את כל העם היהודי, יש פתגם שאומר, אני ככה חושב, כך חונכתי, אין האילן מתקיים אלא אם כן נשבו בו רוחות. זאת אומרת, לא יכול להתקיים עץ שאתה נוטע אותו, ורוחות באות ושוברות ענף אחד ועוד ענף אחד ואחר כך. אבל העץ מתפתח לגזע, לשורשים, הוא מושרש, חזק. קח את המשפט הזה ותיגש מהיום שבו הוכרז העם היהודי כעם, עד היום הזה, כל הזמן יש בו רוחות. אז בהתחלה זה העם הלקי, והזרעים שלו זה החולה נפש הזה מאיראן. קודם לכן זה היה העיראקי, והנה הוא במשפט. ולפני כן היה גם היטלר יימח שמו. ותיקח את כל אלה, ותראה, הם עברו ברוך השם מהעולם, והעם היהודי עדיין קיים, נושם, חי, ואני מקווה שימשיך בצורה הזאת. He's a sick person, I think. And like all the world that was in Hitler days, like Chamberlain, they said, it's nothing. And I think the world should take big interest in what's going on there. I mean, you can't say I didn't hear, and when the disaster will come, you won't say that you weren't there, you haven't been, you didn't know, you didn't see. It's a big problem because I think that words mean. And when he says that he wants to destroy Israel, he means it. It's not a joke. And words have their own power also, that gradually more people will believe in what he says, and more people will make steps to fulfill that idea. Me da mucho miedo escuchar la gente de Irán y el ministro allá de Irán que dice que cuando él dice Israel no tiene para qué vivir, él dice Yael y él dice mis chiquilines que están acá y los padres y toda la gente que está alrededor, yo no tengo para qué vivir. Tenemos tantas cosas para dar. ¿Cómo puede decir eso? Nosotros nunca hubiesen, si los judíos hubiesen hablado eso de la gente, de los musulmanes, la guerra mundial empezaba. Pero cuando nos dicen de nosotros, los judíos, siempre se callan y no dicen. Yo no puedo entender cómo educan al odiar. No puedo entender eso. Los israelíes tienen que encontrar la forma, teniendo el más fuerte ejército del Medio Oriente, en encontrar en qué ceder para permitirles a ellos una vida normal dentro de sus territorios, crear su propio Estado y convivir una convivencia de paz. Ellos tienen que ceder aceptando un hecho que hoy en día solamente una persona que es ciega no puede aceptarlo, y es la existencia del Estado de Israel en esta tierra, que la compartimos juntos desde las épocas bíblicas. Es de ambos. Y es de ambos y es para ambos. No queremos ser como ellos. Absolutamente. No tenemos ningún intento de que desaparezcan los palestinos del mundo y de que todos sus habitantes sean aniquilados y toda clase de fantasías holocausticas. No las tenemos. Y eso sí los maneja ellos, desde Irán hasta otros países. Hay, por supuesto, líderes palestinos y líderes árabes que han entendido que el Estado de Israel fue creado para existir y continuar existiendo. Es parte de nuestra fortaleza, el saber nosotros de que entre ellos también hay personas que así lo consideran.
únicamente que eso no lo pueden declarar oficialmente. En los medios de comunicación ahora ves ese tipo de declaraciones de personas con una tendencia un poco más liberal o más real, no aparecen casi. En Cuatro Ojos sí, cuando se habla personalmente con ellos sí, lo dicen y lo saben decir. El fanatismo como el agua del mar contamina muy fácilmente al agua dulce. Una sola gota es suficiente para corromper la otra agua. ¿Será por ello que lo salado del mar en realidad son las lágrimas de un Dios arrepentido de haber incluido el libre albedrío en su creación? No encontramos otra forma para explicar lo devastadoras que son las heridas del terrorismo. Terrorists, by and large, are not crazy nor insane in any kind of way. I think they're fanatic. Their sense of justice is one-track-minded. And when you are one-track-minded and when you have the truth, the absolute truth, other truths do not come into play. And in a sense, you become an instrument towards one direction, to bringing your goal. And you can overcome and overlook the suffering of others because there is a bigger goal. You are like a prophet. Para el judaísmo, el respeto a la vida como a la muerte es muy grande. Por ello, tras tantas tragedias en Israel, existe una organización llamada Tzaka, que se dedica altruistamente a recolectar los pedazos de cuerpos de todos aquellos judíos o no judíos que han muerto de forma violenta o por bombazos. Inician separando cada parte del cuerpo, la identifican por el ADN y posteriormente le dan sepultura digna. Well, I'm sure that every person has his own moment that he's remembered the most. For me, the most difficult moment was the missile strike in Kfar Giladi. We came to the scene over there, and for me, it was the most terrible thing I've ever seen. I don't want to get into details, but it was awful. And I've seen bombings, and I've seen terrible things in my life, but that was the most terrible thing. And at the first minute, when you get to the place, you can't do anything. You're just shocked. And after that, you realize that you're here for a purpose, and you have work to do, and we're trained to do this work. It's not new to us, and we just do it. And while we were doing this thing, this work of taking care of those holy people who died over there, who were killed over there, we had missiles falling around us, and around us, I could see it, I could feel the warmth from the missiles. The whole message that Zaka volunteers send is a message of peace. And I'll give you an example. After a bombing, we're not only taking care of the victims' bodies, we're also taking care of the terrorist body. Because even though he's a terrorist, and even though he took so many lives, he's a human being. And we treat him as a human being, no matter what he did. This is our message to the world. This is our message that we should start treat each other as a human beings. That's the most basic thing. And when you get to the basics, we're all humans. I think this is the main message of Zaka. ¿Qué es ser sobreviviente de un atentado terrorista? Una pregunta muy difícil de responder porque es algo muy complejo. Está la parte física a veces, también en mi caso, pero la parte física se vuelve blanca al lado de la parte sentimental cuando hay pérdidas, como en mi caso,
que yo perdí en un minuto todo mi mundo, que era mi hija mayor y mi mamá. Y al lado de eso, cualquier otra cosa tiene menos importancia, como que fue la forma que yo me di. Hasta Jerusalén llegamos en un vehículo blindado y allá en el cruce en el norte de Jerusalén es donde íbamos a encontrar a mi esposo para que nos llevara a Ma'ale Adumim, la ciudad donde vivo yo, que queda a 10-15 minutos de allá. Retrospectivamente hablando, parece que no alcanzamos a estar mucho tiempo allá, mi mamá y yo, y Gal y Sagui, mis hijos, y me parece que al minuto, a los 5 minutos que estuvimos allá charlando, pasó ese árabe suicida, y simplemente ellos se murieron inmediatamente. Y yo y mi hijo quedamos heridos y bueno, no me acuerdo nada de allá, solamente me acuerdo cuando ya me desperté en el hospital y tomó un tiempo hasta que vinieron a darme esas noticias. Yo me quedé muy mal, yo tuve un pedazo de esa bomba en la cabeza. No es que perdí la conciencia, pero no me acuerdo nada, estuve bien herida, todo con sangre en la cabeza y digamos en el cuerpo también tuve signos del fuego y mi bebé también quedó un poco mal, todo fue superficial de él, pero tuvo también un pedazo que le entró en el pie, después se recuperó y también problema en el oído, al igual que yo. ¿Qué le dirías tú a una madre, a cualquier madre de cualquier país, que ha significado el sacrificio de tu hija y el sacrificio de tu propia madre por el simple hecho de haber nacido judía, de haber nacido además en Israel? ¿Qué le dices? Yo vengo de una casa de muchos valores, de una casa que a mí me educaron siempre en dar todo para el país y que me importe el país y muchos valores mi casa era o es. Y al nacer judía yo no puedo huir de mi destino. ¿Qué diría? Yo no puedo decir que este sacrificio vale la pena porque, ¿cómo se puede decir así? Cuando el mundo se destruye, pero lo único que digo es que por lo menos tendría que servir para que la gente entienda la verdad, que entienda acá quién es el víctima y quién es el victimario, esa es la palabra. Eso sí quería transmitir ese mensaje por intermedio de mi dolor y de mi sufrimiento. Tuviste un suceso muy desagradable, periodístico, en una entrevista que te hizo Vargas Llosa. ¿Qué fue lo que él te preguntó y qué fue lo que él realmente escribió? ¿Podrías decirnos? Sí, yo me encontré con ese autor que para mí siempre era un autor favorito, que lo aprecié mucho y me encontré con él con una idea en mi cabeza que, sabiendo que él no es tan pro-israelí, pero yo quería dar mi grano, intentar influir un poco y darle un aspecto diferente, que él no puede recibir así nomás de mí, sabiendo bien el idioma y haciendo un contacto con él personal para intentar transmitirle mi verdad, que yo creo que es la verdad de la situación acá. Yo sentí que él hizo unos artículos muy, muy injustos y que todo era muy tendencioso y poniendo el sufrimiento de los árabes en el centro y a nosotros describe como colonizadores. Yo sentí muy ofendida y muy molesta de todo eso. Pero sí quería decirle que tal vez si él de verdad quiere hacer un trabajo bien profesional, tiene que llegar con la mente vacía. Yo sé que es difícil, pero tiene que llegar preparado a escuchar los dos lados y juzgar después. Nos enteramos que más allá del ataque terrorista a la Embajada de Israel y la AMIA,
En Argentina, hace 13 años, Hezbollah aún sigue muy activo en lo que se llama el área del triángulo entre Brasil, Paraguay y Argentina. Asimismo, en la isla Margarita de Venezuela y en Colombia. Para nosotros fue sorprendente esta información tan delicada. Just recently, I found that there is a new Hezbollah organization which calls itself Latin America Hezbollah, and which tries to recruit local people to convert them to Islam, to the Shia Islam, especially people from the ex-leftist organizations or people from the very poor Indian regions, including, for instance, Chiapas in Mexico. And these people present themselves as part of Hezbollah. They threaten the United States, Israel, and the West, the Western democracy. They pretend that the only revolutionary force is Islam. So this is a trend that we see on the, if you want, the Shia, Hezbollah, and Iranian, what we call kind of trend. Speak about one of the phenomena, which in my opinion will help this radicalization. It is the policy of the president of Venezuela, Hugo Chavez. Because Hugo Chavez not only is anti-American and lately has become even anti-Israeli, but he has decided on a strategic alliance with Iran. So what means a strategic alliance with Iran? It is not only the price of the oil. This means that he permits to the Iranians and their sponsored groups like the Hezbollah, like Palestinian radical organizations, to implement themselves in the continent. So it is not a question only of the internal politics of Venezuela. This becomes a problem for all the continent. If this policy will continue, this means that the radicalization of the continent will be helped by local leaders. Realmente fue sorprendente escuchar a los entrevistados cuando les preguntamos si en Israel estaban conscientes de que la mayoría de los medios de comunicación atacaban al país constantemente. Y también qué les pedirían a los periodistas del mundo. And we cannot block media daily, and we still think that media is an open field, and we should give an option to everybody to know the truth. However, we trust people to be more clever. We trust people to be in modern world more criticizing. We trust them that at the end of the day they know exactly who is the evildoer and who is the one who suffers. Los medios de comunicación se han convertido hoy en día en el elemento más manipulativo que existe. Tú puedes manipular la mente de cualquier persona con una facilidad increíble. Puedes hacer creer a todo el mundo cualquier tipo de mentira o cualquier tipo de idea. Es facilísimo, es rápido, se hace muy rápidamente y sin lugar a dudas el proceso dentro de los medios de comunicación en el mundo entero está manejado de alguna forma u otra, y no puedo decir de una forma absoluta, por tendencias antisemitas seguramente. The world cannot suffer, cannot tolerate terror. And Israel is definitely being struck again and again in the last years with terror. And if you ask if I think that the media around the world is representing the reality as it is, I don't think so. I don't think that in the media around the world they show the real situation in the terror field. I don't remember seeing on the CNN or any other network the pictures of a mother burying her 2-year-old baby. They didn't show it. And again, I'm not going to get into the issue of the conflict, the Israeli-Palestinian conflict. Not as a Zaka volunteer. This is not our field. We don't deal with that. But I think that the world should see the suffer that the Israeli people go through because of terror.
That's my opinion about it. To make sure to see both sides, not only one side, that also in the Israeli side there's a lot of wounded and killed. Even though we are stronger, it can any day be different. And we can always see and learn from the history what happened in Germany. It can happen tomorrow with Ahmadinejad from Iran. In one hand, it seems like, oh, what is he talking about? But it can be one day very serious and just send some bombs, just like that. A journalist, a lot of the time, they identify with the most poor people, the most people that get hurt, but also in our side. The Jewish people and the Israeli people have their rights to have their home, their country, and their place to be as people, as a nation, and I hope they won't forget it. They must remember that every day when they keep looking only one side, just look at both sides. Keep looking both sides, not only one side. אני רוצה לפנות דרככם אולי, דרך הטלוויזיה המקסיקנית, לשכנים שלנו מצפון, ולהגיד באמת, בואו נפסיק עם זה, בואו נגיע יחד לאיזשהו, איך אומרים, איזושהי דרך שתעשה טוב לנו ותעשה טוב להם. נגיד לזה סוף, בואו נעשה סוף למלחמות. אנחנו פה במדינה קרוב ל-60 שנה, לא היה חודש אחד שעברנו בשקט. You know, when you see everything through a glass eye, you know, through the camera, you can't always be sure what you're seeing is true. So what I have to say is that, you know, you have to always question what you're seeing, what you're watching, what you're hearing. Even what I'm saying now, it might not be, I don't know, you see, because it's not the real thing through the camera. So maybe the media changes and twists things around, and maybe you have to think twice about Israel and what it's doing. Because, you know, I'm 20 years old, I won't go and just kill someone for the pleasure of it. It's not like that. El dogmatismo, la mente cerrada, las ideologías fanáticas, la manipulación afecta de una forma tremenda a personas jóvenes sobre todo. Lo que yo quisiera es que cualquier tipo de mensaje que es pasado a través de los medios le permita a la persona tener los ojos abiertos y el corazón abierto. Si se puede hacer, sería buenísimo. Les invito a venir acá a ver los resultados de las bombas, de las guerras, de la última guerra, a ver cómo quedaron personas heridas, quedaron sin casas, perdieron familiares, que sí, que antes de escribir, que vengan a entrevistar a esas personas y a ver de sus propios ojos el mundo de esas personas, cómo quedó cicatrizado. Yo creo que ellos tienen que tomar a todos los lugares. No tienen que tomar nada más en cuenta qué pasó Hezbollah y qué pasó en una comunidad o en un área, en un vecindario X. Todo lo que mostraban eran a las gentes que lloraban allá. Todas las gentes que Hezbollah eran los que apoyaban a Hezbollah. Si apoyas a Hezbollah y estás defendiendo a Hezbollah y tienes a Hezbollah dentro de tu casa, Israel se tiene que defender de alguna manera, entonces atacó el vecindario ese. Porque jamás mostraron a la gente que lloraba acá, a la gente que destruyeron su casa, a la gente que mataron. Los árabes se volvieron muy profesionales en su relación con la media. Ellos hicieron simplemente trabajo en casa, lo que se llama, y están muy preparados, y hoy por hoy ellos saben presentar. Tenemos muchos casos como Muhammad Adoa, este niño que resulta que todo fue algo irreal completamente, eso se probó. Igual
igual fue una cosa en la playa, en la costa de Gaza, si ustedes se acuerdan, con una niña que perdió a toda su familia allá y después se probó que no era de un misil israelí, sino... pero inmediatamente hicieron ruido de media y todo. Ellos aprendieron bien el trabajo, ellos saben cómo jalar el mundo a su lado. Entonces, lo que yo diría no es a la persona simple, influenciada, sino mi mensaje tendría que ser, a mi forma de ver, el mensaje más amplio, abarcar a los medios de difusión. No dar lugar al odio, no dar lugar a una persona que habla por ejemplo, Ahmadinejad, que dice, voy a exterminar a Israel, Israel no tiene que tener lugar en el mundo. Miles y millones de personas están escuchando eso. Yo no sé, pero a mí me parece una cosa que no se puede decir, es inconcebible. Más, ¿qué es Israel? Israel son gente que vive, que sufre, que trabaja, que disfruta, todo, gente, mundo. ¿Cómo se puede decir no tienen derecho a vivir? No puedo entender una cosa así. Como yo diría, egipcio o siria no tiene derecho. ¿Quién soy yo para determinar a alguien que tiene derecho o no? Entonces, los medios en ese caso tendrían que dirigirse en contra de ese tipo de propagandas, en contra de eso, y darle más lugar a la gente que trate de pacificar, trate el aspecto humano, así es forma de verme. Entonces, mira, no sé, me imagino que el periodista, como toda logia económica, busca su interés y quiere dar la foto y quiere dar la historia que es vendible, por un lado. Por otro lado, mira, aquí vivimos en un país que completamente funciona a nivel de mito. La verdad es una cosa, el mito es otra cosa. Una vez hablando con los alumnos le decía, miren, se lee la Biblia y se ve que Josué entra en el Jordán y el Jordán se abre y pasan al otro lado y conquistan Jericó. Cuando uno llega al Jordán y ve que uno andando por las piedritas o remangándose el pantalón 5 centímetros no necesita ni un milagro para cruzar, eso es la verdad. Pero estamos en pleno, como diría, síndrome del Jordán, porque aquí todo está engrandecido, es decir, enseguida lo que ocurre aquí viene una lupa enorme, un vídeo que lo hace todo terriblemente más grande. Después de este documental, tenemos la esperanza que el mundo empiece a mirar a Israel como lo que es, un país próspero que está poblado por seres humanos como cualquiera de nosotros, con dichas y penas personales, con retos y sueños de futuro para sus hijos. Los israelíes desean y trabajan constantemente por la paz. No quieren más pérdidas humanas y ecológicas. Desean ir a laborar y a estudiar en autobuses que no exploten, tomar café en un lugar público sin miedo a morir por un suicida. Quieren seguir compartiendo la vida con la diversidad racial y religiosa que los rodea. Para Israel, el turismo es sagrado y preservan con ahínco sus lugares santos, donde llegan los creyentes cristianos, musulmanes y judíos a venerar cada cual su esencia religiosa. Israel es un país de paz, pero desde hace 60 años ha sido obligado a defenderse. Ya basta de guerras y sufrimientos. Ayudemos desde nuestro entendimiento a que árabes e israelíes vivan nuevamente una era de paz. Sigamos escuchando a Israel.